मो ना गुणनिधि बराण माँ जगधात्री जगतवंदना जोगमाया कृपार ठाकुर कार्य आम प्राय 8 साढ़े 9 वर्ष आनी लिप्त हो प्रति गाँ गाँव हरिकृष्ण नाम व्यस्त रोचु प्रति गाँव संगठन करुचु तो समस्त की अनुरोध करुचु ग्राम ग्राम बुली समस्ते पूर्वपरी जातु छोट पिला माने विपथगामी हतुनि मोबाइल रे मुंड भर्ती नक सबु समय रखु हृदय भितर आमे छोट पिला जिते आम माँ मैंने ढिंकी धान कुटा जाती गोटे लकाम्ब पेंडा ओहल दे था मझे मझे हल्ले दिंती पुणी दौड़ जाती पुणी ढिंकी धान कुटती पुणी दौड़ी आसती से सेज दिहरे खरा सेज दिहरे आमको शुआई दी था छोटिया हेस एना गदी होगला से छोटिया हेसटे थाए से हेस दिहरे गोटे कना छिंडा कना पकई दी था से छिंडा कना उपर आमको शोई दी था से छिंडा कना उपर आम शोई समय शोवा समय ऊपर को अनेक गोड़ 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 नच नच कर नाचु था हसु था आ माँ मैंने मझे मझे आसी आम ओठरे टी हाथ मार दे था सहित आउ से लकाम्ब पेंडा को टे नाली लकाम्ब पेंडा को टे हल्ले था किंतु आज से लकाम्ब पेंडा ना आज छोटिया पिलाटी जिते टिकिए आखि तार खोलुची ताको माँ मैंने हाथ में गोटे मोबाइल दे दूँ जो मोबाइल से मोबाइल टाक धरी गूगल से सर्च कर दे था भी पैसा कर से गोटे जिनस लकाम्ब पेंडा तार दाम से थाए 30 कि 20 कि 10 कि 5 टंकार दाम आज 40 ରୁ 50,000 टंका खर्च कर 1.5 लाख टंका खर्च कर गोटे मोबाइल द्वारा पिला 1.5 लाख टंका द्वारा माइंड जाए गूगल सर्च कर देखती नाच नाट करती गीत देखती किंतु से सब जिनस प्रदूषण हो जाए पिला माने अपथगामी हो जाती कि रास्ता को जातनी से खाया को दि जाए पिला पिला माने मोबाइल न देखले खाऊना से जिते डका जाए झाड़ा बसवा लाट्रिन जावाक से लाट्रिन जाते मोबाइल देखा कि लाट्रिन झाड़ा बसुं तेणु से जो मार जो गेल बसर गालू को चुमुटी दे हे बाड़ी पड़ा खाऊनु कहीं रे हे बाड़ी पड़ा आसुनु कहीं रे से जो हृदय स्पर्शी मार आनंदर स्नेहर बाड़ी पड़ा से स्नेह बाड़ी पड़ा ना सब समय समस्त गोटे गोटे चिंताधारा आम पु मोबाइल देखिए बड़ मनीष हम ना आपण मैंने से भागवत कथा को जातु आम अंचल यही माटीर सुयोग्य संतान जन्म होते श्री श्री जगन्नाथ दास प्रात स्मरणीय जहाँ ना प्रति गाँव प्रति भगत घरे प्रति गंडारे प्रति सहर सबु समय माँ तांकर माँ जगन्नाथ दासंकर माँ पद्मावतीकर से पद्मावती देवी निर्देश से भागवत लिखिते आउ सबुदिन प्रभु जगन्नाथ शुणुते आमे माने शुणी आमर मृत्यु समय है समय आम समस्ते कहूचे अरे भागवत टिके पढ़ी दे माँ मुंड पाखे बापा मुंड पाखे मुक्ति हो जाए बापा किंतु आपण मैंने समस्ते मोबाइल छाड़ू भागवत आड़ी जातु मोबाइल छाड़ू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करंतु मुक्ति हो जाए आज्ञा कली जुगर महामंत्र हूँ हरे कृष्ण नाम सत्यर जमी थिला सत्यर लोक मैंने ज्ञानी गुणी विवेकी आउ कली जुगर लोक मैंने आज्ञा अल्प पाठ पढ़े बहुत कथा कहे से भगवान कही अरे हे कलिजुग मानव माने तुम्हें हरे कृष्ण नाम कर हरे कृष्ण नाम मुक्ति पाओ से जगन्नाथ दास से माँ पद्मावती से कपिलेश्वरपुर ग्राम यही माटी आम ये ब्रह्मगिर संतान आपण मानक समस्त मोर हाथ जोड़ी अनुरोध आपण मानक पिला मानक विपथ गाँव बाहर करी सब समय सब रास्ता कहतु सतपथ जावाकू आउ माने आपण मानकर ऊपर ऊपर को अग्रगति करेंगे छुआ मैंने आगामी समय आध्यात्मिक चेतना भीतर जातु मुझे आप समस्त अनुरोध करुच्ची आपण मानक हाथ जोड़ी नवेदन करुच्ची हे मोर बापा आज्ञा मार जो गेल बसरिया बाड़ी पड़ा डाक पखाड़ कषा सुखुआ पोड़ा बायण पोड़ा आलू पोड़ा से आना समस्ते गोटे सर मम्मी कह मम्मी न कहले आमको भल लगुनि बापा कौच डाडी कह डाडी न कहले आमको भल लगुनि किंतु बापा बोऊ डाक कुआड़े उभान हो गला बापा बोऊ डाक छपी छपी गला पाश्चात्य देश को आम समस्त नहीं जाऊँ आम बापा माँ मैंने आमर जो पूर्व थिला जो पूर्व इतिहास आमर बापा बोर बाड़ी पड़ा डाक बापार शला डाक हे शला
ଆରେ ସେଠିକି ଆସେ, ସେ ଜମିରେ ଧାନ ଅଛି, ଯିବା କାଟିକି ଆଣିବା, ଶଗଡ଼ ନଦିବା। ସେ ପୁରୁଣା ଶଗଡ଼ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ସେ ଧାନ କୁଟା ଢିଙ୍କି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ଏଇନା ସମସ୍ତେ ସେ ଚୁଲି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗଡ଼ ଚଳିବା। ଡିବି ଆଲୁଅ କୁଆଡ଼େ ଛପିଗଲା, ମହମବତର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଦେହରେ ବଳିତା ହେଇକି, ମାନେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ଘର ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ଡିବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲେଣି, ଶାଗୁଣା ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ ବସି ସମସ୍ତେ ଖରା ପଉଁଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ପଡ଼ିବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଖରା ପଉଁଥିଲୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା କାନିରେ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ବା ଦେହରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ସେ ସବୁ ଛପିଗଲାଣି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କାଖରେ ମାଠିଆ କଳସ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ପୋଖରୀକି ପାଣି ପାଇଁକା। ସେ ପୋଖରୀ ମାଠିଆ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି, ଆମ ନିଜର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ନାହିଁ କଳେଇ ବନ୍ଧା ବାନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିବା, ନାହିଁ ଦା, ନାହିଁ କୁଲା, ନାହିଁ ବେସର ବଟା, ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳରେ ବେସର ବଟା ହେଉଥିଲା, ସୋରିଷ ବଟା ହେଉଥିଲା, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମିଶାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଲେଣି, କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଲେଣି ନାଲି ରଙ୍ଗ, ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକା ପୁଣି ପଶ୍ଚାତ ଦେଶକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ନାହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଆମେ ହିଁ ଚଳିବା ଆଜ୍ଞା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଲୋପାଥିକି। ଆମ ଗାଁରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଲିମ୍ବ ଗଛ ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ବ୍ରସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଦରକାର ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଅପମାରକ ପତ୍ର, ଆମ ଗାଁର ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆମ ଗାଁର ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରେ ପବନ ସୁରୁସୁରୁ ହେଉଥିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନାହାନ୍ତି କାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ପିଲା, 30 କି 35 ବର୍ଷର ବୟସର ହେବେ। ରମେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଦର 15 ଦିନ ପଡ଼େ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଅଣସର ଘର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ହା ହୁତାଶ ହୋଇ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିବେ, 100 ରୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିବେ, 4 ପାଣି କୁଟୁମ୍ବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଘରେ କହିବେ, ଏ ବୋଉ କ'ଣ ତୁ ଭାତ ବାଢ଼ିଛୁ, ତୁରନ୍ତ ରାନ୍ଧିକି ଦେ ଖାଇବା। ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ରମେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ତାଙ୍କ ଘର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନିମାପଡ଼ାରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଚଳଣି ହେଉଛି ପୁରୀରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ମୁଁ ହଜାର ଲୋକ, ଦିନେ 5000 ଲୋକ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘର ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ନିଜ ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ପଇସା ହେଉ କି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ଛୋଟିଆ ରମେଶ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦଠୁ ମାନେ ସଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5000 ମାଆ ମାନେ ପୁଅମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଖେଚୋଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଣି ମନେ ପିଇ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଅଲ୍ଲାହନାଥ କହି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହରିବୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ସେଇ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ରମେଶ ବାବୁକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମୁକ୍ତିସ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେଉଁଠାରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଘରର କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇ, ନିଜର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚିତ୍ତ ବାବୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ସେ ବି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତିନି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଭାବରେ କିଏ ପଡ଼ିଛି, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି ଟିକିଏ, ମାନେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବି ମୋବାଇଲରେ, ସରକାର ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖି ଯଦି କାହାକୁ କେଉଁଠି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ହେ ଦୟାମୟ ନାଥ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାଥ, ହେ କରୁଣା ସାଗର ନାଥ, 4 ଯୁଗର ନାଥ,
आकाशर नाथ मर्त्यर नाथ पाताल नाथ भूतल नाथ रसातल नाथ करुणा सागर दीनबंधु नाथ जो मैंने हरे कृष्ण नाम कर जो मैंने संसार को सत्य नौकरी जो मैंने अन्य दाना जोगाऊँच हे जगतर नाथ दयामय नाथ आकाशर नाथ आशीर्वाद करूँ आपन कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची माँ जगधात्री जगत बंदना जगत माता जगत जोग माया मो इष्ट देवी श्री चरण कृपामयी क्षेमामयी दयामयी श्री चरण तले प्रार्थना करुच्ची हे शरण रक्षी संसार तारण करती हे मुक्तिदाती हे विश्व माता हे विश्व जननी हे भक्ति शरण रक्षाणी रक्षणी रोग निवारण कारिणी धनदात्री बुद्धिदात्री हे कृपामयी कृपाशिला दयाशिला क्षमाशिला विपुला अतुला जो मैंने लोक मान साहाଯ୍य करुँच जो छोट छोट पिला माने से रमेश बाबू हूँ कि चित्त बाबू हूँ अन्य जो भाई मान हूँ ये ब्रह्मगिरी अंचल हूँ पुरी जिलार हूँ ओडार हूँ जो मैंने लोक मान सेवा कर हे माँ जगधात्री मुंड पर घंट घोड़े रखिता आपण कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम जन मोर वक्तव्य मुझे कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जोगमाय जय जोगमाय।